Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look on the headlines. There is need to think and resolve the dual citizenship issue rather than politicizing it. MLA Vishnu Suryawagh. Mayam resident threatened to intensify agitation if Mayam issue is not resolved by 19 December. Congress leaders are trying to wipe out NCP in Goa despite of the alliance of Congress and NCP at the centre. Jose Philip D'Souza. And flat at Marga caught fire due to cylinder blast. Loss cost is 3.50 lakh. Now the news in detail. There is need to think and resolve dual citizenship issue rather than politicizing it, said Sant Andre MLA Vishnu Suryawagh. Statement made by Transport Minister advising people having Portuguese nationality to settle in Portugal is easy to speak, but one should understand the reason behind this citizenship, he added. He further said the main reason behind most of the Goans seeking foreign nationality was unemployment in the state. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. आमचो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ताणें एक स्टेटमेंट केलें सुदीन ढवळीकरान की जे कोणे ही घेतल्या पोर्तुगीज हे घेतल्या तेणी वचचें आनी पोर्तुगालांत रावचें म्हणून ऑन द फेस ऑफ इट असली हे मातशी फायरवर्क्स कशें दिसता स्टेटमेंट बट तेजे फाटलें जे रिजन आहा ते रिजन ताणें समजून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. इट्स व्हेरी इजी टू से दॅट यू गो आउट एंड सेटल इन पोर्चुगल बट इट इज नॉट सो इजी वेन यू कम टू द रियलिटी. म्हणजे रियलिटी कितें आहा ती आमी समजून घेवपाक जाय. डुअल सिटीजनशिपच्या खातीर आज जरी कांय कॉम्प्लिकेशन किंवा हे जरी जाल्ली आसली तरी स्टेट एज वेल एज दी सेंटर शूड एप्लाय देयर माइंड्स टू फायंड अ प्लॉजिबल सोल्युशन टू दीस इश्यू. हांगा पॉलिटिकल चिखलफेक करपाक कांय अर्थ ना. पॉलिटिकल स्कोर सेटल करून कोणाचेंच कितें बरें जावचें ना आनी जस्ट फॉर आमच्या पेटी पॉलिटिकल गेम्स हो इश्यू वापरप हें सुद्दां बरोबर आहा अशें म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक सो. वन शूड रायज अबाव पॉलिटिक्स एंड लुक एट दिस इश्यू एंड ट्राय टू सॉल्व इट rather than be a part of the problem. RTI activist and social activist Rajan Ghate threatened to intensify agitation if Mayam issue is not resolved by 19 December. Kashinath Mayekar said that this issue is not only of Mayam but entire state, and this revolt has support of various other associations. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. आम्ही वोट दाखयताले पयलीं परिकार सरकारान बरें करतलो म्हणून, पण ह्यो तांची भाशा आसल्या कारणां खातीर म्हाका तुच्छ दिसतात पर्टिकराचे हे. आयज पासून ताणें आयज 53 वर्सां झगडटा. कित्या खातीर झगडटा ते आपल्या घरा खातीर न्ही, मय मुक्त जाय. जेन्ना आमी भारतीय म्हणटा, आमी गोंयकार म्हणटा, तेन्ना खंय तरी पुर्तुगीजाचो आवाज येता. आज विधानसभेचे बसलेले आसा हे पुर्तुगीज काय खरे गोंयकार हे म्हाका जाणून घेवपाचें आहा. जर ते खरे गोंयकार 19 तारखेक करून उडयाचे. आयज मय मुक्त करात आणि आमचं गोंय आमकां स्वतंत्र दियात. आजपासून मयाकार हांगासर उपोशणाक बसलेले आसा. 19 डिसेंबर 2013 पयलीं मयाचो प्रश्न सोडयता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा आणि ह्या आश्वासनाची पूर्तता जावची सरकारान निर्णय घेवचो म्हणून आज पासून हे मयेकारांनी हांगासर उपोशणाचें आंदोलन सुरू केल्लेलें आसा. हे 19 डिसेंबर पर्यंत चलतलें. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता जी तुमी आश्वासनां दितात ती आश्वासनां पाळात, तेजी पूर्तता करात. गेली 53 वर्सां मयेकार जे त्रास सहन करतात त्या त्रासांतल्यान मयेकारांक सोडयात ही आमची एकमेव मागणी आसा. मया गांवाचेर जो कस्टोडियनचो कायदो लायला हो कायदो कायमचो रद्द करचो ही एकमेव मागणी घेवन गेली 53 वर्सां मयेकार झगडटात. पण सत्तेचेर येणारे प्रत्येक सरकार जे आसा हे सरकार मयेकारांक फक्त आश्वासनांच दितात आणि आश्वासना शिवाय दुसरें कांय मयेकारांच्या पदरान आज पर्यंत पडलेलें ना. मयाचो प्रश्न कशा पद्दतीन सोडोवचो त्या खातीर मयेकारांनी एक मसुदो करून सरकाराक सादर केल्लो आसा आणि ह्याच मसुद्याच्या आदारार सरकारान कायदो करचो ही एकमेव मागणी मयेकारांची आसा. डिसेंबर पर्यंत आमी हो आमचो मार्ग जो आसा हो शांततेच्या मार्गान आमी चलतले. पण जर सरकारान 19 डिसेंबर पयलीं जर हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार फुडलें आंदोलन जे जातलें ते इतलें भयंकर आसतलें गोंयांत आज पर्यंत खंयच्याच
संघटनांनी आंदोलन केलें ना इतलें भयंकर खर आंदोलन आसतलें. 10 तारीख ते 19 तारीख पर्यंत हें आमचें आंदोलन आसा आनी हें प्रत्येक वाड्या वयले नागरीक हांगासर दर दिसा येवन बसतले. अशे 10 दीस 10 वाड्यांतले लोक हांगासर येवन बसतले. तशेंच आमकां सहकार्य करणाऱ्यो विविध ज्यो संघटना आसात गोंयच्यो त्यो सगळ्यो संघटनाचे प्रतिनिधी हांगासर येवन आमचे मदीं बसतात. Congress leader are trying to wipe out NCP out of Goa despite of the alliance of Congress and NCP at the centre, alleged former president of NCP José Philip D'Souza. He also said the present MLA Carlos Almeida had earlier opposed the Ravindra Bhavan at Vasco, which will be inaugurated on Tuesday. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. आज पारेकराचे आमचे बीजेपीचे एक बरो एक हें जावन आसा डिवायड एंड रूल. हे फावटी बीजेपी आयज रूल जर गोंयांत केलो जाल्यार जबाबदारी आमचे पार्टनरचे अलायन्स पार्टनर आसले काँग्रेस ते जबाबदारी. कित्याक एक एग्जाम्पल दिता वास्कोचे जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना लोकल लिडर लोकल बेस्ट दाखोवपाक व तांच्या प्रेसिडेंटाक दाखोवपाक ते बरोबर रावले. पूण भितरल्यान तेणी आमकां काबार करपाचे जायते ट्राय केली आनी बारेकर आमच्या बीजेपीच्या बरोबर रावन बीजेपीक सपोर्ट केलो. दुसरो इश्यू हांव काडटा तोच म्हणल्यार होच की गेले ते फावटी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शन जालें, कौन्सिल इलेक्शन जालें आनी 4-5 ते कौन्सिल जे काँग्रेसाचे कौन्सिलर जिखून येयले. पूण जेन्ना कौन्सिलर जिखून येयले तेणी अलायन्स आमचे बरोबर आहा, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी बरोबर अलायन्स आहा. पूण अलायन्स आमचे बरोबर आहा पूण तेणी कौन्सिल फॉर्म केलो बीजेपी बरोबर रावन. बीजेपी बरोबर रावन कौन्सिल फॉर्म केलो. आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एंड काँग्रेस पार्टी आयज अलायन्स म्हणटा. पूण आयज जेन्ना कितेंय तरी करपाचें आहा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक तर कितेंय तर एक मेवता बाबा कौन्सिल एक फॉर्म करपाचो ते नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी बरोबर रावनाय. पूण पारेकरान डिवायड एंड रूल करून पारेकरान आयज हो गोंयांत काँग्रेसचो हें चलयता, रायट चलयता. हितून जबाबदारी म्हणटा ते हालीं जे लोकल लिडर्स जे आहाय ते जबाबदारी. आनी जरी तर हेच भशेन तर कंटिन्यू केलें काँग्रेसान इन फ्युचरान इट इज व्हेरी बॅड. म्हणल्यार आयज हांवें पेपराचेर पत्राचेर आयकलां ज्या वास्को रवींद्र भवनाचे आयज इनॉग्रेशन आहा. ह्या रवींद्र भवन बांदपाक आनी हे रवींद्र भवन आयज उबी जावपाक हांवें जेन्ना हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें जायते त्रास काडले. ते म्हणल्यार हे आनी ऑफकोर्स इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आयज जर इनकम्प्लीट उरला द प्रिवियस गव्हर्मेंट आसा तेणी कंटिन्यू करपाचें. बट कंटिन्यू करता तेन्ना चिंतपाचें who was opposing this project रवींद्र भवन. पयले सुवातेर हो रवींद्र भवन जो प्रोजेक्ट म्हजो स्टॉप करपाक हेजेर बंदी हाडपाक हो स्टॉप प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जो कार्लोस आल्मेदा जो आयज लोकल जो MLA आसा बीजेपीचो हो आयज भरपूर आवतालो. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age.
serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. पिछले एक सप्ताह से इनके बाएं पैरों में दर्द था। अभी जब चुनाव की सभा में प्रार्थना कर रहे थे, अपने पैरों को मोड़ के इन्होंने देखा तो दर्द पूरी तरह से चला गया। शुक्रवार 13 डिसेंबर जैसमा बिजनेस सेंटर मापसा, सोमवार 14 डिसेंबर सम्राट गार्डन्स मारगाव आणि आयतार 15 डिसेंबर 2013 पॅराडाईज हॉल कुंकोळ्ळेम, वेळ जावन आसा 3 ते 6 वऱ्यापर्यंत। सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता। भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे। भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात। गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात। वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे। हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा। एकदा येयात आणि धादोशी जायात। साळकार ज्वेलर्स। Welcome back. A flat at Margao Madel caught fire due to domestic gas cylinder blast. All home and electrical appliances were gutted in fire and the estimate cost of loss was around 3.50 lakh. Among the 4 domestic gas cylinder, one caught fire. Flat owner Maria Antonetta was injured in this fire and medical treatment is going on at Hospicio Hospital on her. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. 4:30 p.m. we received call from the residents of Madel, opposite Kadamba bus stand, Margao, that there is a fire. Smoke is coming out from the first floor of the flat in Madel. So immediately we perform turnout from Margao unit and reach the spot after 10 minutes. On reaching, we noticed that in the first floor flat was fire, which belongs to Mrs. Maria Fernandez from Madel. So we immediately commenced extinguishing operation and started extinguishing fire. On searching operation, we noticed that one LPG cylinder got blast, which was lying in the gallery of the flat, and all belongings, AC, refrigerator, beds, clothes were involved in fire. Total estimated damage we have found out around 3.5 lakhs of rupees, and there were no casualties. Owner of the flat, Maria Fernandez, suffered injuries and she has been shifted to Hospicio Hospital immediately. मला around 10 to 5 मला फोन मारलो
10 to 5 we called up and soon they came very quickly. Police acted very fast. First we called 100 because fire brigade की number लगना वो हम 100 मानो. Police acted very fast. It could be that even they called up the fire brigade. They must have helped the other way. So मागे ते सगळे एक बार आयले and मागे they started working out on that. Asolni-Kelshi Bridge will be inaugurated by 26 January, informed Chief Minister Manohar Parrikar. The work of laying underground electricity cable at Salsette coastal area have been initiated by spending 83 crore and the beautification work of Saipe Lake will be started, he added. He was speaking after visiting development work of Navelim, Benavlim and Velim constituency. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. Projects forward. Exact project कित्याक ते सगळे तुका रस्तो रुंद करूंक जाय. फॉर एग्जांपल नावेली तो घेतला. मागीर तो आतां ब्रिज खंयच्यान खंय रे ते Sinkedi to Benavli. Sinkedi to Benavli. नाही Asolna to Kavelu Singh. तो ब्रिज हा पळय तो ब्रिज 26 जानेवारीक टेंटेटिवली करपाचो प्लॅन हा. Korun, actually bridge is complete, but we are not doing because the road on the other side, east side, is very narrow in some places. So the problem will be traffic bottleneck exactly. So I have told them to take it on priority for widening at least 6 meters, so that there is no bottleneck, and proper widening will be done afterwards. Same way, ताजो थंय नावेली तो रस्तो accident बी जाता पळय बोलता ते सगळे कट करपाक लायले आनी पयलीं फुल ग्राउंडची 2-4 मीटर वाडय म्हणला आनी मागीर तुजो तो 4 लेन सारको सिस्टमॅटीक करप ते यू कॅन डू इट सबसिक्वेंटली. बट एज ऑफ नाव यू इन्क्रीज द सायज बाय 3 to 4 meters because accidents are too many. Like that many other projects, cabling, underground cabling for Naveli, तांची जाली already. Their coastal belt 84 crores, 83 crores. Coastal belt 83 crores of work order is already issued. It's basically 440 from 11 to 440, 11 kVT actually. So that is being underground for 83 crores. 47.13 crores साठी ताजो project estimate गेला. 47.13 crores is gone to the chief engineer. Already work order is also issued. I think work might start any moment. Pakistan in pipeline there. So CM came for a review meeting. Most of my projects have passed, and very soon I think I'll start all of them. The main project is the expansion of highway from Navelin to Chinchini. Like that, there are many decisions which I have taken, and most of them have been passed. So very soon I. 4 senior bus owners of Goa will be felicitated on the occasion of anniversary of All Goa Private Bus Owners Association. The felicitation will be done on 13 December at the hands of Sant Andre MLA Vishnu Wagh, informed General Secretary of the Association Sudeep Tamankar. Gautam Shirorkar reports from Panjim for RDX Goa. Annual General Meeting जी आसा, वार्षिक मीटिंग जी आसा ही 17 तारखेक जाल्या आणि हांगासरूच टीव्ही कुन्ना हॉलान संपन्न जाल्या आणि ते मिटिंगेन येता त्या 2013 ते 14 ह्या वर्साक नवी कमिटी निवडपाची पळय आसता आमची वर्सान वर्स ती निवडली गेल्या आणि हितून अध्यक्ष अखिल गोवा बस मालक संघटनेचो 2013 ते 14 ह्या वर्साक कमिटी आणि तितून अध्यक्ष म्हणून गोवा बस मालक संघटनेचो गौतम सावंत म्हणून हेची निवड जाल्या. वाइस प्रेसिडेंट सुदेश कलंगुटकर, जनरल सेक्रेटरी सुदीप तामणकर, जॉइंट सेक्रेटरी प्रसाद परब, ट्रेजरर शैलेंद्र फळदेसाय, जॉइंट ट्रेजरर रुपेश बांदोडकर आणि उरलेले सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर युवराज नायक, विराज तुपकी, प्रवीण वांयगणकर, चंदन पेडणेकर, कौतुक देसाय, नितीन नरसे, दत्तप्रसाद देविदास, अनिल दाबोळकर आणि सुरेश कलंगुटकर
त्यांची 2013 ते 14 ह्या वर्सा निवड जाल्या कमिटीचेर काम करपाक, एक्झिक्युटीव कमिटीचेर. आनी आमी 13 तारखेक 4थो वर्धापन दिन स्थापन करता, येता त्या डिसेंबराचेर 4थो वर्धापन दिन स्थापन करता. त्या दिसा आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे 4 भस्मालकांचो सत्कार करता. पद्दती प्रमाणे ह्या वर्सा गणेश दत्ता हळदणकर पर्वरी हो जो आमचो जवळ जवळ 30 वर्सांच्या पासून भस्मालक आहा, हेची एक निवड जाल्ली आसा. दुसरो आनंदू गणो देसाय काणकोणा. मागीर तिसरो नंदा विठू नायक उसगांव. आनी चवथो विष्णुदास वी तळावलीकर कुंकळी. ह्या 4 जाणांचो त्या दिसा सत्कार जातलो 13 तारखेक वर्धापन दिना दिसा. आनी प्रमुख पावणे एका विष्णू सुर्यवाग आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे आमदार. आनी खास आमंत्रीत म्हणून आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स कुडतरीचे आमदार उपस्थित रावतले. नावला संपन्न सकाळी 10:30 हय खास आमंत्रीत. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? खऱ्यांनीच गरम आसा? जाल्यार अशें कर, ती च्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली, तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुवर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात.
नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Locals of Korzum took out a candlelight rally to protest over careless behavior of government for the electricity supply at Korzum Bridge. The locals demanded government to install street lights at the bridge as soon as possible, as it is creating hassle for the locals to travel over the bridge during night time. The rally was led by Father John Menezes and around 200 locals who participated in this rally. Gautam Shirodkar reports from Aldona for RDX Goa. सरकारचो निषेध करपाक, कित्याक हे फाटले कितलीशी वर्सां ह्या पुलार सारकी लायटूच पेटना आनी फाटले 6 म्हयने तर काळोख सामको आसा. आमकां अजाप दिसता की ह्या सरकाराची नदर ह्या आमच्या पुलाचेर कित्याक ना. सामको काळोख. तुमी जर पळयलें नदर मारली जाल्यार पुलाचो स्टेज फूल स्टेज जो आसा थंय एकूय लायट ना. आनी हांगा ह्या पुलार जे फुटपाथ आसा दोनी वाटेन थंय कोण कितें बसता, खंय ड्रग्स चालू आसा, सोरो पियाता, बाटल्यो फोडलेल्यो आसता. आनी आमकां डायरेक्ट बशी खोर्जे येना. बशी आहा त्यो एक तर किटला वयता, कालवे वयता आनी आमचे चलयो ज्यो शिकपाक वयता, कामाक वयतात, बायलां वयतात, तांकां देंवन ह्या पुला वरसून चलोन येवचें पडटा. आनी चलोन येता आसतना जे हांगा भायले भुरगे, जे मस्ते भुरगे, जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक जे पुलार आसता ते काळखान कोणूच दिसना कोण पळयतो. आनी सामको भंय हो खोर्जेच्या लोकांक आनी तसोच हाल्दोणच्या लोकांक. कामाचे येयल्या उपरांत सांजच्या वक्तार हांगा लोक भोंवंक येताले पयले, पण आयज फाटली 2 वर्सां हांगा भोंवपाक कोणूच येना. कित्याक हांगा सगळ्यो वायट प्रवृत्ती ह्या पुलार चलता आनी सरकारान हेचेर लक्ष काडलेलें आसा. तुमी जर एक खांबे पळयले जाल्यार खांबे कलमेल्या. ह्या पुलाक 9 वर्सां जाल्या. आतां 9 वर्सांनी पायपां कशी कलमेवंक शकता. 4-5 खांबे कलम्यान पडले आनी हे उरल्या पळय तुमच्या फाटल्यान आहा ते केन्ना कलम्यान पडात आनी केन्ना कोणाचे गाडयेर आनी कोणाचे तकलेर पडात हे कांयच कळपाचें ना. त्या खातीर आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन ही लायट घालची. आमी जेन्ना कोणाकूय मेळोंक वयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते म्हणटा GIDC कडेन वचात. GIDC सांगता PWD कडेन वचात. सो गव्हर्मेंटाचे जे कोऑर्डिनेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट तेंच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना आनी ताका लागून आमकां ह्या सगळ्या लोकांक हेचो मार बसता. आमी सरकारा कडेन मागता तुमी हे कोऑर्डिनेशन कशेंय करात, पूण ही लायट बेगीच्या बेगीन 19 तारखेर गोंयच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आसा. 19 तारखेच्या पयलीं ही लायट म्हणटा ती आमकां घाललेली जाय पुलाचेर. नाजाल्यार 19 तारखेच्या नंतर सदांच हे काकाडे आनी मेणवाती आमी ह्या पुलार पेटयतले आनी पूल म्हणटा तो बंद करून उडयतले आनी तेच्याय मुखार वचून हाल्दोनाच्या रस्तो आमी बंद करतले. हे आमी शिटकावणी दिता. कित्याक आमच्या सगळ्या भुरग्यांची, आमच्या सगळ्या लोकांची आमकां सुरक्षताय ही व्हड दिसता. Crossing an Indo-Jazz and Fusion and AIMS is organized by Pandit Prabhakar Chari Trust on 14 December in Open Air Auditorium of Kala Akademi, Panjim, informed Chairman of Kala Akademi, Vishnu Surya Wagh. The said event is organized to provide platform for the upcoming talent, he added. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. Akademi आणि प्रभाकर चारी प्रतिष्ठान, पंडित प्रभाकर चारी प्रतिष्ठान या संस्थांच्या वतीन आज ही पत्रकार परिषद आम्ही आपयल्या. त्याचे कारण म्हणजे एक विशेष माहिती दिवपाक एका विशेष अशा कार्यक्रमाचे आयोजन आम्ही केल्लें आसा. येते 14 तारखेर कला अकादमीच्या खुल्या नाट्यगृहात. तुम्ही जाणा आसतले की पंडित प्रभाकर चारी हे गोंयचे एक विख्यात असे तबलावादक. गोंयांत तबलावादकाची खूप मोठी परंपरा जावन गेल्या. फुलारबा पेडणेकर ते खापरुमाम पर्वतकारा पासून कितलेशेच विख्यात असे तबलावादकांनी आपले नाव व्हडलें केल्लें आसा. रवी चारी क्रॉसिंग अँड इंडो जॅज फ्युजन हो कार्यक्रम 14 तारखेर सांजच्या 6:30 वरांचेर जातलो पंडित प्रभाकर चारी यांच्या यादस्तिकेक. आणि हे कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य अशें की क्लासिकल आणि फ्युजन अशा दोन्ही क्षेत्रांतले युवा प्रतिभावान असे कलाकार
हातून भाग घेतले जे सितार, ड्रम्स, बास गिटार, कीबोर्ड, तबला आणि वोकल अशे विविध प्रकारांनी पारंगत आसात असे कलाकार हातून भाग घेतले. The first volume of Ramayana, The Game of Life, written by Shubha Vilas, is released and the book are available in the state, informed Shubha Vilas. The other 6 volumes of the book will be released soon. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. I have written this book called Ramayana, The Game of Life. The reason the title is chosen as Ramayana, The Game of Life is because there are hundreds of Ramayans already existing. There are so many people who have written Ramayana. How is this book different? The title itself shows how it is different. The title says Ramayana, the game of life. So in a game, what is a good game? A good game is when there are twists and turns which actually make the game very exciting. Till the last minute you don't know who's winning, who's losing. That's how life is. Most people want life to be very smooth, without any twists and turns, without any changes. But unfortunately that's not how life is. Life always has twists and turns. But for us to be able to win the game of life, we should be able to know how to do it. Or probably in this book there may be at least about 120 lessons. At least. Practically every chapter of the book has about 20-25 lessons, and there are 9 chapters. Before we wind up, here is the recap of the headlines. There is need to think and resolve the dual citizenship issue rather than politicizing it. MLA Vishnu Surya Vag. Mayam resident threatened to intensify agitation if Mayam issue is not resolved by 19 December. Congress leaders are trying to wipe out NCP in Goa despite of the alliance of Congress and NCP at the centre. Jose Philip D'Souza. And flat at Marga caught fire due to cylinder blast. Loss cost is 3.50 lakhs. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.